Hello everyone. Welcome to my channel Learn English मराठीतून. In the first video of the most commonly used verbs in an alphabetical order, I had mentioned about having identified total 40 verbs starting with A. But subsequently, I have added 10 more to that list. इंग्रजीमध्ये नियमित वापरली जाणारी क्रियापदे याविषयीच्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी ए ने सुरू होणारी 40 क्रियापदं शोधली आहेत असा उल्लेख केला होता, पण त्यानंतर मी आणखी 10 क्रियापदांचा समावेश केला आहे. अंग्रेजी में नियमित रूप से प्रयोग में आने वाली क्रियापदे ये विषय के पहले वीडियो में मैंने 40 क्रियापद ढूंढे हैं ऐसे कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने और 10 क्रियापद जोड़े हैं. I hope you have started using the earlier 40 verbs. मला आशा आहे की तुम्ही आधी शिकलेल्या 40 क्रियापदांचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. मुझे उम्मीद है कि आपने पहले सीखे हुए 40 क्रियापदों का प्रयोग करना शुरू किया है. Let's learn last 10 verbs starting with A. चला तर आपण ए ने सुरू होणारी शेवटची 10 क्रियापद शिकूया. चले हम ए से शुरू होने वाले अंतिम 10 क्रियापद सीखते हैं. क्विक रिकैप ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक इन्फिनेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड सिंगुलर, जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. पुढे वापरलेल्या काही शब्दांची झटपट उजळणी करूया. जसे इन्फिनेटिव्ह मूळ क्रियापद, सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे आय यू वी दे साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप, थर्ड सिंग्युलर म्हणजे ही शी इट साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप, जेरांड और प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे चालू काळातील सर्व कर्त्यांसाठी म्हणजे आय यू वी दे ही शी इट साठी वापरण्याचं रूप, सिंपल पास्ट म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी साध्या भूतकाळात वापरण्याचं रूप, तसंच पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी पूर्ण काळात वापरण्याचं रूप. आगे आने वाले कुछ शब्दों का जल्दी से अर्थ याद कर लेते हैं. जैसे इन्फिनेटिव यानी क्रिया का साधारण रूप, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल में आई यू वी दे के लिए प्रयोग में आने वाला रूप, थर्ड सिंगुलर यानी साधारण वर्तमान काल में ही शी इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप, जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी अपूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए यानी आई यू वी दे ही शी इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप, सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप, और पास्ट पार्टिसिपल यानी पूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप. सो लेट्स स्टार्ट. सीरियल नंबर 41, वर्ब टू एस्टॉनिश, ASTONISH, मराठी मीनिंग आश्चर्यचकित करणे, थक्क करणे किंवा अचंबित करणे, हिंदी मीनिंग चकित करना. सिंपल प्रेझेंट astonish, ASTONISH, थर्ड सिंगुलर astonishes, ASTONISHES, जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल astonishing, ASTONISHING, सिंपल पास्ट astonished, ASTONISHED, पास्ट पार्टिसिपल astonished, ASTONISHED. 42, टू अटॅच, ATTACH, टू अटॅच मराठी मीनिंग संलग्न करणे, जोडणे, हिंदी मीनिंग जोडना. सिंपल प्रेझेंट अटॅच, ATTACH, थर्ड सिंगुलर अटॅचेस, ATTACHES, जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल attaching, ATTACHING, सिंपल पास्ट attached, ATTACHED, पास्ट पार्टिसिपल attached,
ATTACHED. 43. To attack, ATTACK. To attack, मराठी मीनिंग बळाचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीला किंवा गोष्टीला पराभूत करण्याचा किंवा तिला हानी पोचवण्याचा प्रयत्न करणे किंवा हल्ला करणे. हिंदी मीनिंग आक्रमण करना. सिंपल प्रेझेंट अटॅक, ATTACK. थर्ड सिंगुलर अटॅक्स, ATTACKS. gerund or present participle attacking, ATTACKING. Simple past attacked, ATTACKED. Past participle attacked, ATTACKED. 44. To attempt, ATTEMPT. To attempt, मराठी मीनिंग प्रयत्न करणे, हिंदी मीनिंग प्रयास करना. सिंपल प्रेझेंट अटेम्प्ट, ATTEMPT. थर्ड सिंगुलर अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS. gerund or present participle attempting, ATTEMPTING. Simple past attempted, ATTEMPTED. Past participle attempted, ATTEMPTED. 45. To attend, ATTEND. To attend, मराठी मीनिंग उपस्थित असणे, हिंदी मीनिंग में भाग लेना. सिंपल प्रेझेंट अटेंड, ATTEND. थर्ड सिंगुलर अटेंड्स, ATTENDS. gerund or present participle attending, ATTENDING. Simple past attended, ATTENDED. Past participle attended, ATTENDED. 46. To attract, ATTRACT. To attract म्हणजे आकर्षित करणे, हिंदी मीनिंग आकर्षित करना. सिंपल प्रेझेंट अट्रॅक्ट, ATTRACT. थर्ड सिंगुलर अट्रॅक्ट्स, ATTRACTS. gerund or present participle attracting, ATTRACTING. Simple past attracted, ATTRACTED. Past participle attracted, ATTRACTED. 47. To avoid, AVOID. To avoid, मराठी मीनिंग एखाद्या गोष्टीपासून किंवा व्यक्तीपासून दूर राहणे, एखादी गोष्ट किंवा व्यक्ती टाळणे, हिंदी मीनिंग कोई चीज या व्यक्ति से दूर रहना, टालना. सिंपल प्रेजेंट अवॉइड, AVOID. थर्ड सिंगुलर अवॉइड्स, AVOIDS. gerund or present participle avoiding, AVOIDING. Simple past avoided, AVOIDED. Past participle avoided, AVOIDED. 48. To await, AWAIT. To await मराठी मीनिंग वाट पाहणे, हिंदी मीनिंग इंतजार करना. सिंपल प्रेझेंट अवेट, AWAIT. थर्ड सिंगुलर अवेट्स, AWAITS. gerund or present participle awaiting, AWAITING. Simple past awaited, AWAITED. Past participle awaited, AWAITED. 49. To awake, AWAKE. To awake म्हणजे जागे होणे, हिंदी मीनिंग जगना. सिंपल प्रेझेंट अवेक, AWAKE. थर्ड सिंगुलर अवेक्स, AWAKES. gerund or present participle awaking, AWAKING. Simple past awoke, AWOKE. Past participle awoken,
AWOKEN. 50. To award, AWARD. To award म्हणजे पुरस्कार देणे. हिंदी मीनिंग इनाम देना. Simple present award, AWARD. Third singular awards, AWARDS. Gerund or present participle awarding, AWARDING. Simple past awarded, AWARDED. Past participle awarded, AWARDED. This brings us to the end of the most commonly used verbs starting with A. I will soon start with B. So finish learning all 50 verbs till that time. Thanks for listening. Bye for now. Happy learning.